Bueno, ok. Hay, This is really a dangerous topic to discuss just an hour or so before lunch. oh, sí, claro, claro. Entiendo totalmente. Bien. Am, ok. Am, Hay un problema específico con la palabra gravy. La pregunta es, ¿hay, ah, ah, hay algunas palabras que asociamos siempre con el día festivo de Día de Acción de Gracias, Thanksgiving? Y estas comidas muchas veces no tienen una traducción muy exacta, porque son comidas específicamente norteamericanas. Sí, ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se dice cómo se expresa, mejor decir, cómo se expresa la idea de gravy en español? Y gravy, podemos decir salsa sí, es sí, sauce. sí. Salsa se puede decir bueno, dos. Salsa espesa es thick, Sí. porque es así, salsa espesa o jugo de carne, que realmente es jugo de carne, porque la salsa no es salsa como de tomate Sí. o sí, es salsa que viene específicamente del jugo de la carne del pavo. Y el pavo, turkey, el pavo es común en México. Se come pavo, they eat turkey en México, pero jugo de carne, creo sí, o salsa. Salsa es algo muy, es vago, it's vague, pero se usa. Ok, Sí. otra palabra. Jugo de No, carne de pavo. Pavo, turkey. Sí. Sí. Y Marcos, to say, how about salsa marron? salsa marrón, sí. Salsa marrón del pavo, sí. Ah, sí, se puede decir. Hay otro término, Diana. Stuffing. Stuffing. Sí. Aquí tenemos algo. Hay muchas recetas mexicanas. There are many Mexican recipes que tienen stuffing. No son como el pavo, pero relleno. 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 Chile, El chile relleno. No, no, chile relleno. relleno. No, no. Tiene sentido. It makes sense. Tiene sentido, ¿no? Sí, sí. Relleno es el término de stuffing, porque se usa, sí, la idea, el concepto de usar relleno con chiles es Sí. muy Ah, común. Ok, otro. yo busqué la palabra de cranberry y salsa de andañeros, Ah, salsa de sí, andaños. es eso de cranberry es difícil. Ah, arándano Arándanos. es cranberry. Sí. Obviamente el arándano no es una fruta muy común No. en la cultura de hispanohablantes, pero arándano. A veces se usa arándano azul para blueberry también, Sí. pero arándano, salsa de arándano, sí, Sí. salsa de arándano, así. Pies, pasteles, eh, sí, pastel de manzana, pastel de, ah, ah,
con, No, con el no nombre de la tenemos. fruta. No tenemos una pastel antes de la cena, no. No. Ok. Bueno, ¿hay más preguntas del grupo de conversación acerca de palabras de la comida, vocabulario de la comida o no? No, ¿Todo? Ok. sí. Eso es todo. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Vale la pena cuando hay preguntas de vocabulario hablar un poquito de esto. I should put this in I know lots of people will watch the YouTube recording we'll make. The topic has been brought up to perhaps get better together for lunch at Five Guys. And because of the video. I am wondering if the week after Thanksgiving is too busy. Do we go the week after that? The first full week of December, perhaps? You know what? I'll kind of put out a quick email today. I think the days I can do lunch, well, they're not Wednesday. It would be Tuesday or Thursday. So I'll kind of put that out, see what gets a better response, and we'll go from there. See, hay un Five Guys. El Five Guys de Scottsdale está en Scottsdale Road. Ok. Y con la dirección que tengo aquí de Marcos, sí, debe de estar cerca de Kierland, creo. Okay. Para que sepan, so you know, so that'll be coming out and we'll see what looks, what's good for the majority of folks that week. Okay. A ver, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con las preguntas. No necesitamos grupos pequeños. We don't need small groups today. We got too many people out with Thanksgiving company. Y entiendo perfectamente. Ok, voy a compartir aquí. Voy a compartir las preguntas que tenemos aquí para conversación y no tienen nada que ver con gramática específicamente. We'll cover the more specific grammar stuff later. Voy a engrandecer aquí. I have a la question. pantalla. Sí, I have sí, a sí, dime. On question 3, just the last question says, Sí, sí. will you use le guste, which is subjunctive, right? Sí, because it's hard to find something that person may like. And the reason So I used it there was because they may like it, they may not like it. You know, it kind of, it goes to the idea of it's hard to pick something because you don't know what the person is going to really like or want. so if I use le gusta, how does that change the sentence then? Does it? Se puede decir, you could use that. I use that because in my particular case, it is really hard to find something that person likes. See, And I truly, and I am, sí, para mí, le gusta expresa muy específicamente que no tengo ni idea, que es muy dudoso. Pero a veces con otra gente puede ser más fácil que la persona sí le gusta, sí, busco algo que le gusta, I'm looking for something they'll like, pero yo específicamente que uso esto de que le gusta, he may like, porque realmente no tengo ni idea. I truly have no clue. Okay. En mi caso. Okay. Para otras personas quizás se puede usar, sí, que le gusta, porque
Sí, hay algo. Hay algo. Ok. Pero vamos a hablar de es número 3, ¿sí? Bien. Ok. Bueno, y la idea aquí es que tenemos temas muy generales y vamos a practicar con los 3 temas. Vamos a practicar cómo podemos avanzar naturalmente una conversación without making it feel like a question answer of interrogation. How do we advance the conversation? Remember, because the theme was we should either, ideally, we should take something buried in that initial statement to make the conversation naturally flow into new ideas, or we should inject our own experience based on that idea to make the conversation flow naturally. Ok, podemos practicar aquí, sí, pasé por, y la idea de pasar por es stop by for that person. Es la idea de pick up, ¿sí? De transportar. ¿Sí? Pasé por mi hijo, pasé por mi hermano, pasé por mi amigo, etcétera. Pasé por alguien porque llegó al aeropuerto el martes. Es la primera idea de la conversación. ¿Qué pueden decir ustedes para continuar este tema de manera muy natural? Podemos decir, por ejemplo, sí, siempre es muy difícil porque hay tanto tráfico cerca del aeropuerto. Pasé por mi hija en el aeropuerto la semana pasada y no fue difícil porque el aeropuerto no estaba ocupado, no. Bien, el aeropuerto estaba casi vacío, ¿sí? Con gente normal. La cantidad de gente en el aeropuerto fue algo muy normal. Bien. Una semana antes del día festivo, sí. Sí. Bueno, ok. A ver, sí, Mariana. Fui al aeropuerto el miércoles por la noche recoger, is that pick up too? Sí se puede, sí. Recogí, I Recoger picked up. a mi esposo. Estaba muy ocupado, right? Muy. Muy ocupado. Y estaba lloviendo. ¡Oh! Sí, el miércoles. Muy mal. Llovía bastante el miércoles y el jueves también. Sí, aquí jueves, pero en Phoenix, en la ciudad, sí, durante la noche. Me imagino también, Mariana, que por la noche, después de las 5 o después de las 6 de la tarde, especialmente, hay más gente, ¿no? En el aeropuerto. Gente. ¿Qué es Sí. gente? Ok, a ver. Pero Diana, ¿pasaste tú por tu hija por la mañana? Yes, en la mañana Por la y mañana. ella voy a ir a Illinois en diciembre, así será muy fácil. Ok, sí. Ah, hay, hay más tiempo antes de la Navidad para viajar, creo, ¿no?
Mucha gente viaja la semana antes de Navidad Mm. o hay más días para viajar. Sí. Para el Día de Acción de Gracias es difícil. Mucha gente tiene que trabajar hasta miércoles, hasta hoy, y no se puede viajar antes del día feriado con frecuencia. Sí, por ejemplo, mi hija sí tiene que trabajar todo el día hoy porque en su oficina no pueden enviar sus paquetes a los clientes ni el jueves ni el viernes fácilmente. Así que tienen que trabajar todo el día ah, hasta las 5, hasta las 6 de la tarde hoy. Y es difícil salir. Las noticias dicen que esta festividad es el más ocupado. Se dice que sí. Trish, ¿sabes más de esto? Porque tú trabajabas, sí, como asistente de vuelo. Así que sí es verdad, Trish, que es el día Sí. feriado más ocupado. Sí, sí. Y, sorry, my voice. Y how do you say Christmas, Navidad? Es muy ocupado también. También, sí, Yeah, todos sí. los días, sí es difícil. Y Even también, el día de Navidad, muy ocupado. sí, el Muy día sorpresa. Muy sí, sorpresa. se dice que puedes volar el día de la Navidad y no hay ningún problema, pero yo lo hice, sí, pensando, bueno, será mejor. It will be better, probably, sí, será mejor. Y no, había un montón de gente por todas partes el día de Navidad. Sí. Así que sí, es difícil, es difícil. Y también depende del tiempo, del clima, si hay tempestades de nieve, de lluvia, hay cancelaciones, a veces cancelan vuelos o tienen que demorar, they have to delay. Si demorar, una demora es a delay. Hay demoras con frecuencia por el clima, on account of the weather, por el clima. Y sí, eso es. Trish, Sí. ¿cuántas mascotas de tus clientes tiene en un día? Oh, me? Sí. Más es maybe 10. Muy 10? muy difícil, sí, muy difícil. Yeah. Yeah. 10 es mucho. Sí. Yeah. But I did it. El dinero es muy bueno. Ya, sí, sí. Sí. Hoy Vale. just how do you say bird? How do you say hummingbird? I forget. Oh, know how to do that one. colibrí. Colibrí. Oh, colibrí. Okay. Hoy un colibrí. Bien, ok, vale. Pues, ¿cuántos perros?
Hoy, holiday, se dice. No, ¿Cuántos perros? perros. Tengo muchos gatos. Gatos. Oh, Sí, Gatos. muchos gatos. Mm. Muchos gatos. Aquí igual, 5. Marilyn tiene 5 gatos. Oh, Ok. ¿en Hay, su casa? hay una historia. La historia es, cuando mi hija tenía como 8 años o quizás 10 años, había una gata, ¿sí? Que se quedaba en el patio de atrás de nuestra casa. Una gata muy linda, muy joven, casi como una gatita muy pequeña, muy preciosa. Y no teníamos en aquel entonces, at that time, en aquel entonces, no teníamos mascotas. Ok, lo que pasó fue que mi hija le pidió a mi esposo, papá, podemos guardar, sí, tomar esta gatita dentro de la casa como mascota. Y no sé por qué, pero porque mi hijo no era gran aficionado a los animales dentro de la casa. Pero él le dijo que sí. Le dijo que sí. He told her yes. Es buena idea. When you tell somebody he told her yes or he said yes, le dijo que sí. Que sí. He told her yes. Le dijo que sí. Ok, vale. Ningún problema. Bueno, tenemos una gatita. Pero lo que pasó fue que ella estaba embarazada. Era muy joven, tenía como 4, 5 meses, 6 meses a lo máximo, y estaba embarazada. Sí, la llevamos al veterinario. We took her to the vet. La llevamos al veterinario y ella nos dijo que, bueno, tu gatita está embarazada. Y ella tenía como 6 gatitas, y buscamos hogares, buscamos a otras personas, sí, para los otros gatos. Con éxito, successfully, con éxito. Y, ok, de todos los gatitos que ella tuvo, quedamos con 2 más. 2 más. We kept 2 more. Ok, ahora teníamos 3, como 3, ¿sí? 2 gatitas, 2 gatitos, sí, un gato, una gata, una gatita, y la madre, y la mamá. Pero después había 2 otros gatos, o 2 otras gatas, como salvajes, feral, ¿sí? Que vinieron al patio de atrás y como gatitas, otra vez muy jóvenes. Y así que, y entonces sí, mi esposo nos dijo a todos en la familia, debemos tomar estas gatitas también, para que los 3 para que tengan amiguitas, so that they have little friends. Así que tenemos 3, ¿sí?
Pero cuando la primera gatita estaba embarazada, ok. Después de eso, no hay planes. There are no more plans anymore, ¿sí? Bueno, a ver. Siguiente. Vamos a pasar al segundo tema, ¿sí? Fue muy desagradable hacer la compra en el súper esta semana. Wow, it was like not fun going to the grocery store this week, ¿sí? No puedes imaginar cuánta gente había en el súper. Y había mucho tráfico. Y sí, sí, y claro. Fui el lunes, estaba la tienda Costco. Oh, Costco. Oh, Ajá, había muchos carros, oh, mucha gente. No puede encontrar un lugar para pues, estacionar. No Sí, puede para estacionar, sí. Okay, no park. Luego fue a Trader Joe's. Fui a Trader Joe's. Muy acapado. Muchas veces tenemos un lugar favorito para comprar algunas cosas y otra tienda favorita para comprar Yes. otras, ¿no? Como por ejemplo, voy a Sprouts, siempre voy a Sprouts para Ajá. comprar vegetales y frutas. Pero si necesito algo en latas, if I need something in cans, en latas, Mm. entonces no voy a Sprouts, voy a Bashas o Safeway Ujú. o Fry's, sí, otro súper para para las comidas enlatadas, for the canned foods, sí, las comidas que se venden en latas, that they sell in cans. Sí, pero el tráfico siempre es una pesadilla. It's a nightmare. Es una pesadilla, ¿no? Sí. Sí. no, Y no, aún ayer, empezó ayer. It started yesterday. Empezó ayer. Lunes. El lunes, sí. no voy al supermercado esta semana. Compré todas las comidas la semana pasada y si no tengo una comida ahora, no iré. Ok. No iré No iré. después de hoy. Sí. Me parece buena idea. Es muy difícil. Pero hay una ventaja. There is an advantage. Tenía que ir a la farmacia para tomar mi inyección de RBS, RSV, sí, mi inyección, y no había nadie en la Sí, farmacia. sí. En la farmacia, sí, todo el mundo estaba en el súper, pero no había nadie, no había línea. Hay algunas personas en la farmacia para medicinas normales, pero casi nadie. Sí, Marcos. Ah, la fin de semana utilizamos el servicio de
I hope this is the right word, servicio de entrega de fries. Fries. Delivery service. Sí, 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 de entrega. Perfecto, perfecto. Entonces, no fuimos al super. Sí, es buena idea. Sí, y sí, hay avisos esta semana para usar servicios de entrega, delivery. Sí, sí. Es una idea maravillosa, ¿sí? Pero a veces hay algunas cositas que quizás necesitas comprar un día antes, como lechuga, ¿sí? Como lechuga o quizás cebollas, pero no, o frutas, si hay Sí. frutas. A veces es difícil comprar algunas cositas. Flores. Flores, sí, sí. Si quieres flores, entonces sí. Eso es importante comprar un poquito Tengo, antes del día. tengo una buena idea. Mi esposo quiere ir al supermercado y digo, hasta luego. Tu esposo hace las Sí, compras en el muy súper. simpático. Sí, muy simpático. Oh, esto sí es muy simpático. Mi esposo no va a ir a ningún súper. No, 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 no. Y además, hay tantos anuncios de Black Friday. Ahorita, la semana antes de Thanksgiving. Oh, ujú. Todas las decoraciones de Navidad, ¡pum! Ya Sí, están. There they are. Ya están. y ¿Sí? la música. Oh, pero sí, eso no me gusta. Ay, no me gusta. Hay una estación, hay un canal del radio que toca música de Navidad y creo que toca música de Navidad todo noviembre, todo ¡Ah! Ujú. Esos Y, no me gusta. Ay, y en las tiendas, sí. es Sí. demasiado, es demasiado. ¿Quién va a ir a las tiendas el viernes? Oh, el viernes es Black No. Friday. No, Mm, no me gusta, no. no, creo que voy a comprar en línea. Sí. Y hay servicios casi como de entrega, almost like delivery, pero sí, si compras, por ejemplo, con JCPenney's, si compras suéteres o Ujú. toallas o algo con Black Friday, y puedes manejar a la tienda y van a empacar todo y entregar la bolsa a tu carro Ujú. Sí, sí. o por correo, si quieres, por correo. Sí, eso sí, es muy difícil, muy difícil. Ok, ¿hay algo más con las tiendas o no? ¿Eh? No. Ok. Aquí, número 3, sí, algo que le gusta. Tengo que pensar en un regalo para mi pareja. Sí, esto sí es la verdad, es la verdad. Es difícil encontrar algo que le gusta, que le guste, que le gusta. It's hard to find something that he may like. Y uso guste aquí porque realmente para mi esposo es muy, muy difícil.
Él siempre compra algo para sí mismo. He buys things for himself. Sí, sí. Mi esposa, cuando cuando he was alive, Estaba vivo. Sí, Sí, también. sí. Sí, Siempre. Es muy... Sí. En nuestro matrimonio, en our marriage, en nuestro matrimonio, le he comprado tres en 30 años. 3 regalos que no devolvió. 3 gifts he did not return. 3. En 30 años. Así que muchas veces siempre le pregunto a mi esposo antes, ¿qué quieres? Tienes que decirme porque no tengo ni idea. Y él siempre me dice, no tienes que comprar nada. Sí. Lo compro yo mismo. I buy it myself. Lo compro, sí, por mí mismo. I buy it myself. God, pero quizás es fácil para ustedes. Es fácil. Si la persona tiene un pasatiempo, un hobby específico, a veces es fácil comprar un regalo, ¿no? ¿O no es así? Mi hija es muy fácil comprar porque le gusta muchas cosas y le gusta el dinero para sus próximas vacaciones. Es buena idea, sí, sí. Aunque es difícil comprar cosas para mi esposo, es todo lo contrario. It's just the opposite. Es todo lo contrario con mis suegros, con mis cuñados, porque siempre tienen muchas personas que vienen a su casa para la Navidad y todo eso. Y puedo enviarles regalos fácilmente con la comida, con el vino. Sí, la comida, el vino, el queso, frutas, sí, y ayuda mucho a mi cuñada porque ella tiene muchos invitados y porque tiene invitados, ah, le ayuda mucho la comida en casa para los invitados. No tiene que pensar en botanas. She doesn't have to think about hors d'oeuvres. No tiene que pensar en las botanas. Botanas, sí. Botanas are appetizers, botanas. Sí. Botanas. Hay muchas palabras para appetizers, sí. Depende muchas veces con la región. Entradas también, entradas entre meses, sí. Aperitivos también. Y bueno, así. Así que puedo. Y hay muchos servicios como, perdón, ¿qué pasó? Hay muchos servicios como con comida. Específicamente, sí, momentito, tengo que... Perdí mi cámara. Ay. ¿Todavía? Ok. ¡Ah! Ah, No. Mejor. Bueno, hay servicios como este, ¿no? Como este.
Oh, que sí. hay muchos servicios aquí y siempre hay un montón de catálogos. Catálogos, sí. Hay un montón de catálogos y vienen por correo, como esto sí vino por correo la semana pasada, y hay gran cantidad de peras, de aperitivos. No tiene, sí, hay vino también. Sí, hay una cajita con nueces, nuts, con galletas, con fruta y con vino. ¿Cuánto cuesta? Uy, sí. La caja suprema, la caja suprema, the Supreme Box, ¿sí? Me cuesta como $179. Pero para un grupo, Sí. como para un grupo como tiene mi cuñada tiene como 14 personas en su casa. Para 14 personas Sí. es buen regalo para $180. Sí, sí. Así que no tengo que comprar cosas para mis sobrinos ok. Vale. Hay otra idea aquí para conversación con regalos. Sí, Is it okay, Trish? Wait, did I unmute myself? Yep. ok, okay. sí, Trish, Okay, entonces, Marco, sí. Es muy difícil a comprar regalos por mis nietas porque hay muchas opciones Sí. y tengo 4 nietas. Sí. ¿Cuántos años Especial. tienen? ¿Cuántos años tienen los nietos? En 20 de 6 de noviembre, un nieto will be. Va a tener, is going to be, va a tener 5 años. Otra es 4 y media. Otra es 2 y media. Otra es, you're really testing me here. Tiene 12, wow. Let's see, 1 y media. So, Wow, son muy jóvenes entonces, Muy, ¿sí? sí, muy jóvenes. Sí, hay muchas opciones, sí. Siempre les gusta, sí, les gustan los juguetes, toys. Hay ropa, hay libros que se puede comprar. Sí, Siempre hay tienen libros. muchos libros, dolls. Muñecas, Muñecas. Okay. dolls. Sí, y I don't know, Costco tiene muchos juguetes. Juguetes, toy. Costco tiene juguetes también. Oh, sí, yeah. Costco. Costco What'd you say, tiene Marilyn? Which? Costco tiene juguetes también. Sí, Muchos, oh, muchos, sí. muchos Libros, para la Sí. Navidad. Sí, Wow. sí. Sí. Pero las jóvenes más fácil que los adolescentes. Eso Los es difícil. adolescentes. Sí, es muy difícil para adolescentes, sí. Sí. Porque Sí. quieren ropa de marca, they want brand name clothes, quieren ropa de una marca muy específica. Difícil. Sí. O videojuegos que no sé, que no sé. Por eso existen, sí, las tarjetas de regalo, gift cards. Sí. Sí. Por eso existen, sí, las tarjetas de regalo. O el dinero. Entiendo, sí, perfectamente. Pues, sí, y Marcos. Sí, para mí, creo que es más fácil, es más fácil comprar
los regalos por mi esposa cuando ella es conmigo. Cuando ella está contigo, when she's with you. Sí. Por ejemplo, cuando nosotros están en vacaciones. Sí. Ella ella vía Ella lo que- ve, she sees. ella vi alguna regalo y yo la dije, la digo, La dije, la le dije, digo, I tell her, or tell le. her, yeah, feliz, whatever. Ah, sí, eso. Ok, sí, exactamente, Marcos, lo que pasó aquí, sí, con los audífonos, sí, los auriculares que tengo puestos aquí. Mi esposo me los compró hace un mes, hace 2 meses, y me dijo, feliz aniversario. Aunque no fue nuestro aniversario, pero exactamente me dijo, feliz aniversario. Muy Aquí tienes algo de romántico. mejor calidad. Now, Diane, not fair. It's very romantic. Give your spouse exactly what she would want. Sí, aunque no es sorpresa, es buena idea que ella tiene exactamente la cosa que le gusta. The thing she does like. Sí. La cosa que sí le gusta. Y entonces le gusta, she likes, es un hecho, it's a fact. Sí, creo que sí. Marilyn, Sí. tú podrías comprar un viaje por su esposo. Un viaje. Quizás, pero tampoco le gusta viajar mucho. Con la excepción, sí, a él sí le gusta viajar a los parques nacionales. Eso sí le gusta, ¿sí? Le gusta ir especialmente a los parques nacionales que están en Utah, porque hay 5 y los 5 parques están muy cerca, ¿sí? Así que buena idea. Gracias, Trish. Es una pass Parque. a visitar todos los parques Un paso, sí. nacionales. Sí, You know. tengo un paso, sí, Okay. de ancianos, de personas mayores. Sí, tengo el paso por mi edad, on account of my age. Ok. Y Mark, ¿a dónde vas a ir para sus próximas vacaciones? ¿A dónde? No sé porque we're waiting. Esperamos, we're waiting. Esperamos para mi rodilla. Sí. 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 Ustedes esperan para que recuperes, so that you recover. Sí, para que recuperes de la cirugía.
vale, sí, Sí, muy lógico. nosotros vamos a Italia. Ah, sí. Mm, Qué interesante. Sí, I said there are queremos a Italia. quieren ir. Ok, ok, Sí. ok. Creo que vamos a viajar un poquito en mayo, al fin de mayo, a algún parque nacional, no sé, quizás Capitol Reef. Oh, sí, sí. Sí, porque Sí. quiere andar en los senderos de Capitol Reef, que son, y no es un parque, no es tan visitado como Arches ni Zion, y es más fácil hacer caminatas en Capitol Reef que los otros parques. Ok, bueno, bueno, adelante. I want to move on to something. Y tengo una pregunta para ustedes. I've got a question for you because we've got a couple of things we can do, but I want to kind of see which thing you prefer to do. Okay. Sería mejor, would it be better? Sería mejor analizar este video. Would it be better to do a point by point kind of, because this was very colloquial. And I know I gave you a little thing, a little list of vocabulary to help, but this was very, very colloquial, yet oh so true Sí. account of what happens in real life. Yeah. Ok. Quiero saber lo que ustedes prefieren. I want to know what you guys prefer. Would you prefer to do kind of a quick blow by blow translation of what he really meant with that? Or would you prefer to go over our little frases impersonales? Which would be better for you guys? I'll take whatever you guys want to do with that. Mm. No matter. Nada? Doesn't matter. Either one. Okay. Either, Did either this one or totally both. make sense, or would it be worth it to kind of go through what he was really getting at? He doesn't. I didn't catch a No. super lot of what he said. 'Cause Okay. he was moving along, so Okay. maybe that was more Entonces interesting. creo que sí, vale la pena. Okay. I think it's worth it, but I got to turn on my correct subtitles so that it helps you, because visually it'll help a lot to have these subtitles on. So I'll do a quick down and dirty, and he's only got one kind of slightly vulgar. I thought the first half was easier to understand, and then I think he sped up a little bit, and I had to I think say, that's wait, true. I got lost. Yeah. Yeah, Creo que I sí. got lost. I think he does speed up. Let me just make sure I've got the sound turned on for this. So then I had to stop and redo it because I was. Tienes razón, Trish. You are correct. I think you are right that he does speed up a bit. Will Okay. you tell my husband those words? Just kidding. Okay. Yeah. Wait a minute, is this going to be a husband bashing session? No, it will not. I do not wish to bash my husband, who gives me the wonderful. Yeah. I just gave you all the perfect way to get the gifts that you really want, and just make sure that when you see it, figure out how to get him with you. Es la filosofía de mi esposo exactamente. And you know what? I have not had to return a gift in years because he's always very direct about it. He's a very wise person. Okay. A mí me encanta. Y sería perfecto si no fuera por estos detalles. Oh,
Esto sí es interesante. It would be perfect, meaning going to the movies. Okay. Sería perfect. The sería is it would be perfect. It would be perfect if it were not for these few details. Si no fuera por, if it weren't on account of. Por indicates por can mean many, many things. Por is a hard word to translate. And por here means on account of or because of various stuff. Oh, we'll skip the little intro. Okay. Hola a todos. Bienvenidos a esta serie en la que os voy a hablar de cosas que me molestan, cosas que me We're going to talk about things that annoy me. And then he uses quite a bit more vulgar way, but this would be very like Spaniards wouldn't blink at this. irritan, cosas que me tocan los cojones. Yeah, me tocan los cojones. Okay, yeah. If you're a lady, that's not something you're going to use. Okay, but people don't think anything of it. Recordad que si queréis ver el resto de esta serie, os He dejo talks el about things enlace that annoy abajo him. en la descripción para poder ver más episodios gratis en la web de Dreaming Spanish. Y sí, hoy voy a hablar del cine, de la experiencia de ir al cine a ver una película, ¿no? Porque, a ver, no me malinterpretéis, a mí me gusta ir al cine. No me malinterpretéis. Don't get me wrong, or don't get me wrong. Yeah. Don't Yeah. misinterpret me. But who in English is going to say, don't misinterpret me? You're going to say, don't get me wrong, right? And translating get me wrong in Spanish, you can't really there is no get word that fits well. You have to pick a totally different word. And this would be one of it. Yeah. Malinterpretar es badly interpret, but you can't really translate word for word get me wrong, because it'll come out sounding wrong, incorrect, odd. It'll sound odd. So malinterpretar. Me gusta ver películas en I like la seeing gran movies pantalla, on the ¿no? big screen. Pero hay tantas molestias asociadas con la experiencia de But there are so many annoyances associated with the experience ir a ver una of película al going cine. to see a movie. En primer lugar está el coste, In the first place is the cost. está el dinero que te tienes que gastar, ¿no? Porque parece que The money that you have to spend. And here he kind of using it, que te tienes que gastar, that you have to spend. And he's implying that, spend on yourself. And so that's why that little te is hanging out there. You could get rid of the te and still have the same idea in general. So, okay, just a small thing to kind que of no, pero cada vez las entradas de cine valen más y más caras. Cada vez every time they get more and more expensive. Valer is to be worth. He could have used costar, but because he's already using coste, he doesn't want to be repetitive. So he uses valer, it meaning it's worth, meaning in this sense, we interpret it as it costs. They get more and more expensive. Cada vez cuestan más dinero y no They always entiendo por cost more qué, money. porque tampoco es que I estén don't understand why. haciendo un gran negocio, tampoco es It's not like they're doing some great business here. And he kind of goes into some subjunctive here because, and the reason for that is that it's contrary to fact. And it's in his opinion and it's his interpretation and not necessarily fact-based. Okay, so when you start to see subjunctive, a lot of times because it's not fact-based, that's why he's doing it. que tengan mucha gente que vaya a ver películas. It's not like they have a lot of people. Que tenga mucha gente. It's not like they have a lot of people going. El otro día, por ejemplo, fui a ver la segunda película de Avatar. Okay, so the other day, for example, I went to see the second Avatar movie. Y estaba la sala casi vacía, estaba... And the room, the theater, here he's talking about the theater, so he calls it la sala, and he doesn't mean a living room, right? La sala is a big area, big public area, right?
the movie theater. The movie theater was almost empty. Yeah. Casi vacía, almost empty. Como el 90% de la sala vacía. It was like 90% empty. Y eso que fue como 3 días después del estreno de la película. And this was like 3 days after the premiere or the debut. Estreno es una palabra muy específica en español. Se usa la palabra estreno o como verbo estrenar, pero el sustantivo, the noun, es estreno. Estreno aquí es debut or premiere. And this is like what he's saying here is this is like 3 days after the premiere of the movie or the first day of the movie. Okay. Y dices, ¿por qué subís los precios si ya hay muy poca gente que venga al cine? Y bueno, luego why are you raising the prices? Todavía más caro si quieres ver la película en 3D, lo quieres ver en pantalla IMAX. Oh, and the price depends on if you're seeing it in 3D or IMAX. Yeah. Entonces, más caro, then more expensive. Y a eso le tienes que añadir el precio de las palomitas, And to that you have to add the price of the popcorn, de la bebida, de otros drink. snacks. Y tienes que pagar Otros snacks. Notice, yeah. A lot of countries, people will kind of borrow that word, snacks. el precio no solo en dinero, sino que también estás pagando un precio en salud. Oh, you're paying a price, not only, in money, but in health. Porque habéis visto las bebidas, And he's talking about the unhealthy nature of those foods. Okay. Habéis visto, have you seen the size de of those bebidas drinks? que te ponen y los cubos de palomitas, And the cubo is a bucket. Yeah, it is a cube. But yeah, a bucket of popcorn. Yeah. cubos enormes. Yeah, those huge. Por eso yo no buckets of suelo popcorn. comprar nada, no suelo comprar snacks. For that, y por eso, for that reason, because of that, por eso. Therefore, because of that, for that reason, I usually don't buy anything. No suelo comprar nada. Soler is one of those verbs that means to usually do something. And so we pair up soler with a second verb. No suelo comprar, I don't usually buy. And I know usually is not a verb, but this is what they use to express the idea of usually do something. Snacks, no suelo comprar bebidas I usually don't buy azucaradas. drinks. Normalmente Oh, azucaradas, bebidas azucaradas. I don't usually buy what kind of drinks? Azucaradas. Sweet. Sugar drinks. Or sodas. Sugary. Yeah, sugary, sweet drinks. Okay, sweet drinks, sugary drinks. Azucaradas would mean sugary. compro una botella de Buy agua water. y por lo menos para no pasarse durante la película, que sí que a veces pueden ser un poco largas, ¿no? Y bueno, luego entras, ¿no? Entras a la sala y ¿qué pasa? Te And tienes later que on, you go into the movie theater, and what tragar la happens to you? publicidad que dura Te tienes que tragar la publicidad. Tragar es swallow. Es muy coloquial. And now he's not talking about the drinks or the popcorn or any of that. La publicidad are ads, meaning advertisements. And tragar here means you got to swallow. We would probably say in English, you got to put up with something unpleasant that you have to do can be expressed as tragar. You have to swallow it, meaning it's something hard to swallow. You have to put up with this. It's garbage. You don't want to do it. And so tragar would indicate something unpleasant that you have to just take it. dura un montón y trailers. Los trailers Que dura un montón. It lasts a long while. Un montón
it lasts a heap of time, a bunch of time. trailers están bien. A mí me Trailer, no hay traducción. There's no translation for trailer. They just use trailer. gusta ver trailers porque a veces Me gusta ver trailers. I like to watch trailers. las películas hacen buena pinta, ¿no? Parecen interesantes. Sometimes the movies are pretty, or sometimes the trailers or what their movies they're advertising are pretty good. Okay. Esta They última seem vez que fui al interesting. cine pusieron el tráiler de Knives Out, de la Last time and notice I had Naves out. No, not that AI doesn't know how to translate that. They put on a trailer for Knives Out. segunda parte, también de Knives Out. Y sí, parece interesante, puede ser que la vaya a ver al cine. Yeah. And so, you know, if it seems interesting, puede ser, it might be, and notice what happens. If you say it might be that I'll go to see that movie, which is how we would say it in English, right? I see a trailer and I say, could be I'd see that movie. The could be is introducing doubt. Maybe I'll see it, maybe I won't. I don't really know for sure, but I'm not seeing the movie now because it's only a trailer. Yeah. So because I'm not seeing it right now, but maybe I could in the future, but it's way out there, they use a subjunctive. Puede ser is kind of a trigger here. Could be that I'll go to see it. Puede ser que la vaya a ver. Que la vaya a ver, that I might go. And that's why they put in a subjunctive, because the puede ser que. Puede ser que. And then he talks about, he doesn't say the yo, but the implication is yo. Puede ser que yo la vaya a ver. Could be that I'll go to see it. And because it's a possibility only, he uses subjunctive. Okay. Interesante. So keep that in mind. Put it in your back hip pocket. That's one reason people use this oddball thing called subjunctive. Pero los anuncios, ¿por qué But the ads. tantos anuncios? Aquí Why did they put up so many en advertisements? Tailandia, entre anuncios And he lives in Thailand, Thailandia, okay? Here in Thailand. y trailers, tardan media hora. Se pasa Between advertisements and trailers, tardan, it lasts. Tardar, tarde means late, right? Tardar means something goes on for a certain amount of time. And it goes on for a half hour. pasan media hora hasta que empieza la película. Literalmente, Yeah, it goes on. You got a half hour before the movie even starts. Literally. podrías entrar a la sala media hora tarde You could, this is theoretical. This is what they call conditional tense, meaning it's hypothetical. You could potentially come into the theater a whole half hour late. y no te perderías nada. And you wouldn't miss a thing. No te perderías nada. You wouldn't miss a thing. You would not miss. It's conditional because it's theoretical. You could walk in a half hour late and not ¿Y miss a thing. por qué hay tantos anuncios de coches? ¿Qué And why are there so many car pasa con advertisements? los anuncios de coches en el cine? What's going on with No that? entiendo por qué, pero ¿Qué pasa con los anuncios? What's going on with those ads? siempre hay muchos anuncios de coches. They're always Y bueno, car luego, ads. por supuesto, está el problema más grande de todos, que And now comes, por supuesto, of course, the problem, the biggest me problem of gusta it dejarlo all, para el final. Y el problema which I leave for last. Me gusta dejarlo para el final. I like to leave it for last. más grande de ir al cine es la gente. Oh, la gente. The biggest problem of going to the movies is the people. Oh, la gente. Ya, después de que te sientes, ya antes de After you sit down, and it's not te sientas. What you're saying is right, te sientes. After you sit down, but this is like a hypothetical, so it isn't really happening. Like in any random trip to the theater, after you sit down, empezar la película,
before Tiene the que movie pasar la starts. gente para aquí, para allí, tienes que apartar las piernas para dejarlos And you got to move your knees for people to walk through because they walk in front of you. pasar. Y estoy por decirles, pero a ver, Y estoy por decirles, I'm here to tell you. compra las palomitas, las bebidas, ves al baño antes de entrar a la sala, ¿no? And now he gives a command. Hey, you people, buy. He's giving a command. Hey, person, buy the popcorn, the drinks, go to the bathroom before coming in the theater. So I don't have to move my knees every time to let you walk back and forth, back and forth. No vengas, te sientes y luego tienes que volver a pasar para ir a comprar, para ir al baño. Yeah, don't come in and then have to get up again to go to the bathroom or buy something. Ah, pero los I peores think that son la Ron gente. he has never gone to an American baseball game. Es casi igual. It's almost the same, ¿no? It's worse. Hay una fila continua. There's a continuous line. Hay una fila continua con personas pasando. Sí, así que a veces es posible que tú pierdas algo con el partido. It's possible you miss something with the game, ¿no? Porque no puedes ver. Okay. Entra a la sala después de que ya haya empezado la película. And it's worse with people who have come in after the movie has already started, after the movie might have already started. So these are all hypotheticals he's talking about. He's not talking about an actual trip to the movie, but any old trip to the movies. Es como, a ver, ya hemos pasado media hora viendo anuncios. ¿Has llegado? Okay, so he says, okay, like for example, we've already spent a half hour watching advertisements. 40 minutos tarde. Yeah, and you have come in 40 minutes late. Y me estás pasando por delante un grupo. And you're walking in front of me. Aquí de varias personas. A group of a whole bunch of people. No me dejan ver la película. That don't let me watch the movie. No me dejan ver la película. Don't allow me to watch. No me dejan ver. Don't let me watch. Y luego, bueno, una serie de molestias cuando estás viendo la película. And then a series of things that bug you when you're watching. Primero, los niños. First, los niños que se asustan y empiezan kids that get scared a llorar. Start to cry, o hacer ruido, que esto sí noise. Me pasó la última película que fui a ver. Luego, los adolescentes, como vayas. Oh, and then later, teenagers. A ver una película que van a... How are you going to see a movie? A ver muchos adolescentes, te toque un grupo de adolescentes graciosos. Yeah, you're stuck with te toquen. Tocar is to touch or to play an instrument, but often used for it's like your turn or you're stuck with doing something. So what he's saying here with this te toque, you're stuck with this group of teenagers who are graciosos, funny. And they do a running commentary, is what he's going to talk about. Que les gusta pues, comentar la película y hacer la broma para que sus They like to comment on the movie and make jokes. Amigos se rían y para que sus amigas se rían. They like to make jokes so that their friends can laugh through the movie. So they're making noise. ¿no? Son lo peor. They are the Luego worst. está la gente que usa el teléfono durante la película. Oh, then usa the people who use their phone during the movie. Que te and they start to send messages. Deslumbra, ¿no? Porque cuando estás... Deslumbrar means your phone lights up. Yeah? Deslumbrar is the lighting up of the phone. So here's where he really starts to get cranked up, and I think he gets a little bit faster. En una sala oscura viendo la película, una pantalla de teléfono te deslumbra. O sea, no sé. And you know, when you're in the dark of the movies and a phone lights up. ¿Qué pasa a esta gente si no conocen que hay un modo automático para... They don't know that there's un modo automático. They don't know there's a way to silence or turn off your phone. Yeah.
el brillo de la pantalla o qué? so that the phone doesn't light up. El brillo means the light from the phone, right? O simplemente no uses el teléfono, no uses el... Or just don't use your phone. Simplemente no uses el teléfono. Just don't use it. And it's a command. No uses. A no command is not no usas, it's no uses. Just don't use the phone. Simplemente no uses el teléfono. teléfono en el cine donde sabes que vas a molestar a los demás. When you know you're going to bother Y everybody bueno, else. ahora ya ha llegado el siguiente nivel. And now we have gone to the next level up of annoyance. Los relojes inteligentes. Smartwatches. Esto literalmente me pasó el otro día cuando fui This a ver literally happened to me the other day Avatar. when I went to La see señora, Avatar. o sea, a ver, la señora se And now, o sea, a ver. This is a pause word, two pause phrases right next to each other. Like, a ver, and he's, o sea, a ver, like, you know, this lady. A ver is like saying, yeah, it doesn't mean very much. Let's see. It can mean, let's see. This lady, he's going to talk about this lady. sentó justo a mi lado. She sat down right next to Como me. os he dicho, estaba la sala del 90% vacío. I told you, and now because he's mad, he's really cranking up fast. He is here for sure. Os he dicho, I have told you, like I already told you, the room, the theater was 90% empty. Vacía y se sentó justo a mi lado. And she y sat sí, down right cómo next to no, me. en el brazo, no, en la muñeca izquierda tenías And on her left wrist. And here, muñeca does not mean doll. How do you know it doesn't mean doll? El contexto. You know that muñeca here does not mean doll because muñeca is also this part of the body. And the only place to talk about muñeca with reloj inteligente is the watch on your wrist. So it's on her left wrist. su smartwatch. Y cuando estaba viendo la película, pues hacía así. And when she was watching, she'd do this. Hacía así. She would do this, meaning she did it a bunch of times. Hacía así. She did like this. Me daba todo el brillo aquí en la cara. And it would light up. Me daba todo el brillo. It would light up aquí en la cara. It would light up in my face. So it would give all that light into my face. It would light up in my face. It would light up. Me daba todo el brillo. Sentía como si me estuviese dando una bofetada de brillo. I felt as if I felt as if the light was dando una bofetada. Una bofetada is this. It's a slap on your face. A bofetada is a face slap. So getting that light in a dark room, going boom in your face, was like slapping me in the face with this light. Brillo. Y sí, o sea, no entiendo por qué se sentó a mi lado. Estaba toda I don't understand why she was sitting next to me. la sala vacía. The whole theater was empty. Esa señora, o sea, nosotros cuando compramos los billetes tuvimos que seleccionar los asientos. And when we bought our tickets, we had to select the seats. You know how that goes. They show you the little el plano. Yeah. Seleccionamos un par de asientos en un sitio donde no había nadie más. Yeah. So we picked seats where there wasn't anybody else around. We picked seats where there wasn't anybody else around. Esa señora tuvo que comprar los billetes después de nosotros. This lady had to buy. She had to have bought. He knows this for a fact. She had to have bought the tickets after us because we knew there were no other seats taken when we bought ours. Le pusieron ahí el plano. Le pusieron el plano. They put up that little map of the theater, right? For her. De la sala con los asientos que ya estaba ocupado y las With the seats that were already occupied. que ya estaban ocupados y la señora fue
y seleccionó el asiento justo al lado del mío. And the lady went and she picked the seat right next to mine. She could see everything else was open. She picked the seat right next to mine. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo Why? entiendo. Y bueno, I no don't se get acaba it. aquí con esta señora. La And it señora doesn't end with this literalmente lady. se durmió durante la película. And she literally fell asleep during the movie. Se durmió, sí, como así. Y diréis, ¿cómo te diste cuenta, Pablo? Tú vas mirando Hey, how come you realized, Pablo, that she fell asleep? a los lados, vas mirando a la gente mientras Are you looking at people during the movie? miras la película. No, no, no. No. I was not watching her during the movie. En algún momento yo estaba viendo la película At some moment, I was watching the movie y yo por aquí oí. and I heard this. I didn't have to look at her. Se puso a roncar durante Se puso a roncar. She started snoring. Ponerse a and a verb means to begin, to just start up doing something. Se puso a roncar. She started to snore. la película. Y roncar fuerte. And Y snoring luego, loud. cuando acaba la Fuerte always means loud. I know fuerte means strong, but snoring loud is roncar fuerte. película, ¿habéis visto cómo está el suelo And after the film ends, have you ever seen what the de la floor sala? looks like? O sea, ¿lo habéis visto? ¿Qué ha pasado ahí? Parece que haya habido una guerra de palomitas. Ah, parece que haya habido una guerra de palomitas. It looks like there's been a popcorn fight. Yeah. Have you ever looked at the floor? It looks like there's been a parece que haya habido. This is a tough one. It seems like there has been, and parece que, and we're talking about the situation. He uses the subjunctive. There really hasn't literally been a fight, but it looks like there's been one. And that's why he uses that haya habido, there has been. Palomitas. No sé qué hace la gente con las palomitas. I don't know what people do with the Si popcorn. se las come o se If they eat it ducha con ellas. or if they shower with it. La verdad, todas estas molestias me hacen quererme quedar en casa y ver All these annoyances make me want to stay at home las películas and por watch Netflix. movies on Netflix. Lo dices como si en Netflix hubiese películas que vale la pena ver. You say it, lo dices, you say it as if on Netflix there were movies that were worth watching. You say it as if it were worth it to watch Netflix. Bueno, ya. Pero bueno, Okay. Bueno, ya. Well, okay. Bueno, ya. Okay. Good. por lo menos no hay todas estas molestias, ¿no? Aunque las películas que son más visualmente impresionantes seguramente las continúe viendo en el cine. Movies that are more visually more impressive, I will keep going to the movie. I will las continue, see? I'll keep going to watch them at the theater, and that's about the end of that. He does speed up the madder he gets, which is the way Spaniards will talk. Yeah, I can tell you that. Okay, vale. But notice how all these times you'll hear these little things and it sounds like they're conjugating a verb wrong, but they're using subjunctive, and they're using subjunctive because it indicates either contrary to fact or a hypothetical situation. And I don't expect you to be able to use it all the time that way, but to realize people will throw it in. And when they throw it in, it's generally indicating something contrary to fact or an opinion, but something that is not actually happening right now. Subjunctive has a job, and its job is to indicate those many kinds of situations for doubtful things you're not sure of, or things that actually are really contrary to fact, meaning not really happening, or you just don't know if it's out there. It always indicates uncertainty. So subjunctive takes a very long time to get comfortable with,
But what we want you to understand is that what we're looking at now, and we're going to look at next week, is going to be one segment that can indicate or that can use subjunctive, that can be a red flag that sends up an idea of, oh, got to use subjunctive. Frases impersonales. So all of these, and Marcos, it was a great suggestion you had of put up a list. There is no one list that will give you everything. It does not exist. But these are some that are super common, but it does not mean it is an exhaustive list. There are other adjectives, okay? It can be almost any adjective, and I say almost in italics because an adjective that talks about certainty, now you got to take it off that list. All right, but there aren't very many of those. Yeah. Certainty is like es verdad que, es cierto que, es seguro que, it's for sure that. Okay. So if I talk about something that is for sure, then you got to forget about the subjunctive. It will use the regular present tense verb like you first learned to conjugate first in Spanish, right? But if we have these impersonal phrases, and notice you've got to have this que word. That que is something that cannot be left out. Yeah. Why do these use subjunctive? Because they're kind of value judgments. They're opinions. And opinions, like doubt, always carry with them the idea of, well, it's just my opinion. It doesn't mean it's really for sure. Okay. So these es with an adjective and que, and now we have to put a human being in there. They will use subjunctive. Okay. Vale. I'll give you a little video to watch this week, which will not be too taxing, which will show you more examples besides these. So, es una lástima que Daniel venda su casa. It's a shame that Daniel is selling his house. And you might say, well, isn't it a fact? But I'm putting a value judgment on it. Oh, it's too bad. An opinion, like it's too bad, with the it's phrase. And I put in a human being here, Daniel. So I'm not saying it's a shame to sell your house. It's a shame that Dan is doing this. And I am just putting my opinion out there. See? Es una lástima que. Es una lástima que. We've got our que word. We're putting an actual human being in here. So it's not talking about, you know, anybody in general. It's talking about this specific guy, Daniel. And venda, we use that opposite vowel. Not vende, like you expect for vender, but venda. It's a shame that he's selling his house. Es probable que vayamos a la reunión. It's probable, and English might say we'll probably go. But in Spanish, this is a common way to express this. Es probable que vayamos a la reunión. It's probable, but it's not happening right now, in point of fact. It might. It's maybe even 90%, but it isn't happening yet. Okay? So the implied human being here is not Daniel, but nosotros, and we just don't name the nosotros. It's built into the verb, yeah? And this verb goes into that subjunctive for ir. Vayamos, vaya, vayas, vaya, vayamos, vayan. Those are the forms for ir. Ir is an oddball one in subjunctive.
Es posible que Mario pueda hacerlo, o es imposible, perdón, es imposible que Mario pueda hacerlo. It's impossible that Mario can do this, meaning it ain't going to happen. Yeah. Es imposible que is a trigger for subjunctive. And then I put in an actual living and breathing human being, Mario. So I need the subjunctive form of poder, which uses not puede, but pueda. And this verb is used a lot in subjunctive, a lot, okay? It's impossible that Mario can do that. There's no way that Mario can do it, okay? Es posible que, we've got our que, and now we don't have a human being, but we're talking about the atmosphere. Yeah, what the weather does. And what the weather does is just some invisible hand of nature, I guess you could say, right? So instead of llueve, it's raining, it becomes llueva, the opposite, the a ending for llover, an er verb. Es posible que llueva mañana. It's possible that it will rain tomorrow. It's not tomorrow yet. So this action of llover isn't happening yet. It might happen. It might be 90% possible. It might be 20% possible. I don't know the level of probability. It isn't, in fact, raining right now. So this es posible que tells you that it isn't happening right now, but there's a possibility. But there's some doubt. We don't know for sure yet. So we have to put that verb instead of into llueve, into llueva. Es posible que llueva mañana. And apologies to nice Karens because there are nice people named Karen, but this is becoming a thing in English, yeah. Es ridículo que esa Karen se queje tanto. It's ridiculous that this cranky lady, yeah, complains so much. And you say, wait a minute, she must be complaining because you're saying it's ridiculous, but it's my value judgment. And when we have an opinion, a value judgment, and we put another human being into it, a different person, we need subjunctive there. That's why that happens. It's just stupid that she's doing that. And that's my personal opinion about it. And personal opinion often, or how I feel about it, often will require subjunctive. Es bueno que los niños lean en su tiempo libre. It's good that kids read in their free time. And again, es bueno que puts a value judgment on it, an opinion about it. And so we put it into subjunctive for los niños. We put los niños in as a specific group of people we're talking about. And all the times that we put in an actual human being, Daniel or nosotros or Mario or the weather or a cranky lady or kids, when I put a specific person in there, these impersonal expressions will need to use a subjunctive. Okay, a ver. So notice if we don't name a person like Daniel, Mario, the cranky lady, if we don't do that, these impersonal expressions take out the word que, they get rid of it, and they just plug in an infinitive. And if it does that, if the impersonal phrase takes out the que and doesn't name a person, it means I'm talking about anybody in general, or maybe everybody in general. And then I just use an infinitive, no subjunctive, no conjugation at all. So it goes to the easiest form you learn to use in Spanish, which is the infinitive. Es una lástima vender esta casa. It's a shame to sell this house. I don't care who we're talking about. I'm not naming the person.
It's just the infinitive. ¿Sí? Es una lástima vender esta casa. It's a shame to sell. And English does the same thing here. Es imposible hacer esto. It's impossible to do this. I don't name a person. To do. English does the same thing. Es posible salir. It's possible to leave or to get out or to go out. Anybody in general. I don't name who. Es ridículo quejarse tanto. It's crazy. It's ridiculous to complain so much, meaning anybody in general, but I don't name who. Es bueno leer en su tiempo libre. It's good to read in one's free time. I don't name who. Anybody at all. See? Okay. So frases impersonales, they're kind of a double-edged sword. If you don't name anybody, you just go to the easy thing of slap in an infinitive. That's all I need. Marilyn, sí, if you make those negative, no es posible salir, does it just stay the same way? You just it's put the no in front? same. Sí, like you say, oh, you can't get out this way. No es posible salir. It's not possible to leave through there, meaning they don't want you to go out using that particular door. And that happens with theaters, doesn't it? Yeah. Hey, you can't go out that way. No es posible salir. Right. Okay. No, okay. So let's look at the double-edged sword. No es posible salir. It's not possible for anybody to go, and I don't care who it is. It stays an infinitive. But no es posible que, I throw in a que los clientes salgan Sí. por allá. It's not possible for the customers to leave that way, leave out yonder that way. Now, what happens is we've got a que and we're naming somebody. And then you need subjunctive. Sí. Okay. So the double-edged sword, you got to name somebody. You got to have that little que word in there to use subjunctive. There are conditions that have to be present to use it. And you may say, well, do people use subjunctive a lot? Pablo threw in a whole bunch in 8 minutes. He threw in about 30% maybe of the verbs he used wound up being in subjunctive. About a third. And that, I would say, is kind of normal rate. So, okay. There are only a few phrases that are impersonal, but use plain old indicative, plain old present tense as you know it. And they are really all you need to know are the es verdad que, es cierto que, es seguro que. For your needs, that's really pretty much all you need to know. You know, there might be an outlier somewhere, but it's not a biggie. So, okay. Conversely, if those become negative, they do use subjunctive because then you're saying it's not true and it doesn't exist. Okay. So don't let that like bunch up the underwear. Yeah. But you know, just know that words like verdad or cierto or seguro or maybe obvious, because you're saying then it's true. Yeah. Those use indicative, not subjunctive. And the only other last thing I'm going to leave you with, we'll do some practice with this next week, but these words that belong in the dishes family, formation of the subjunctive follow. The only thing you got to know with subjunctive is start with the yo form, get rid of the o at the end of the yo form, and use the ending that sounds wrong. Use the opposite ending. If you start with the yo form, you'll always get it right. Okay? Always get it right. But these are what are truly considered
the irregulars, right? Dar, because we can't start with doi. Doi doesn't end in an o. But it does use an opposite vowel. Ir goes to vaya. It looks a little bit like boy, doesn't, right? But vaya ends in an a. Ir is an IR verb. So yeah, it uses an a at the end, right? Ser, I can't start with soy. It ends in a y, right? So ser is an ER verb. It does use opposite vowel. Sea, all those, right? Estar, the yo form is estoy. Again, it ends in a y. That's why this is irregular. So we do use the opposite vowel. This is pretty close to what you're used to with estar verbs, yeah? But the e endings, este. And saber, which is a real outlier. And here is the only thing you need to really know about saber, is that this little phrase, para que sepas, is used a lot. And it's something that people use to say, oh, just so you know. This is the phrase that means, just so you know, which means I'm assuming you got no clue. I'm telling you something brand new, and I cannot assume that you know this. Well, of course you don't know this because, yeah, just so you know, it always comes out as para que sepas. Or if I were talking like to all of you here on the screen, it would be para que sepan. And that's all you need to know. Yay! Bien? Sí. Okay, vale. I think any videos I give you this week are going to be super short because it's Thanksgiving week and there are lots of people who are super, super busy. Am I correct? See, okay. I think people are not going to have a whole lot of time this week. So I'm going to keep assignments really, really short. But I'll give you some prompts to use these next week. Sí, bien? Sí. We're good so far? Sí. Eso es. Okay. And you'll see a lot of them used in practice. And you can ask me any questions about like formation if you did not get it from the video. Did the video make sense and how to form subjunctive? Yep. Yes. See, yeah, it's not that hard. It's just swapping out a different vowel that sounds wrong, and then you've got it. So knowing when to use it, that's the key difficult thing, and you just have to get used to that little by little, poco a poco. Okay, vale. Sí. Todo bien? We'll practice those. You'll see examples before you practice them in class, and I'm going to give you a little video that'll talk about impersonal phrases in particular. Specifically, kind of recap of that with examples. Todos son ejemplos, obtienen ejemplos. Bien, vale. Sí. Espero que ustedes disfruten del día feriado. I hope you guys enjoy your holiday. Me too. Sí, con toda la familia. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, y nos vemos la semana que viene. Next week, no holiday week, so we are back at usual time. ¿Sí? ¿Todo bien? Gracias. Okay, vale, it's bien. Sign-ups for winter start Monday, this coming Monday. Para que sepan, just so you know. Yeah, sign-ups for winter come up already Monday. Because some of you, if you've got classes where they limit enrollment, if you take a tennis class and they only allow 8 people in, you got to sign up for that before it books up. Okay, vale. Fantástico, nos vemos más